Thank you. एक मिनट सर. Okay, Harish. भाई वेलकम टू हैदराबाद. Hello. क्या हाल है? How are you doing? How are you? Thank you. Thank you. नहीं रंजीत आराम से आराम से. How are you doing? आराम से आराम से. भाई इधर से. अरे ले 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 लोकल. भाई भाई आराम से. हेलो, हाउ आर यू? अरे आराम से. हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ऑल वेल. सो नाइस टू सी यू. Same here. So today I'm silence. So today please. No. 5 minutes. So now I'm with Kumari aunty. You know, we have heard a lot about her. She is a self-made lady. We talk about women empowerment. We talk about how everyone should work hard for the families. Kumari aunty is the best example. And all the people, all the ladies, all the women across the country, whoever is, going through tough times, she should be an example to follow, that how you can work hard and do good for the family. Kumari aunty जी, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छे है, बहुत अच्छे. तो आज के वेज है, नॉन वेज है कि दोनों है? पूरा आदमी है, पूरा है. वेज नॉन वेज दोनों है? क्या आदमी को भी बना दिया? थोड़ा हिंदी बहुत अच्छा है. कोई बात नहीं, आपका हिंदी बहुत अच्छा है. नॉन वेज है, वेज है. वेज है? वेज है, नॉन वेज है. तो कुमारी आंटी के हाथ का वेज भी है, नॉन वेज भी है. मैं तो वेजिटेरियन हूँ. और कुमारी आंटी कितने का एक प्लेट? एक प्लेट वेज 80 रुपीस. वेज 80 रुपीस और नॉन वेज 120 रुपीस. 120 रुपीस. तो भैया मैं तो 80 रुपीस वाला कस्टमर हूँ. तो जो 80 रुपीस का वेजिटेरियन है, मेरे लिए कितने का डिस्काउंट है? फ्री. आज तो लॉटरी लग गया हमारा यार आंटी कुमारी आंटी. अगर आप फ्री बोलोगे तो मैं हर रोज आएगा खाने के लिए. చలేగా. మీరు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మీరు ఎంతో మంది కంటే ఎంతో మందికి నేను మీకు అసలు ఎంత పెట్టినా తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు అంత మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అలా ఫోన్ చేసి నాకు అలా ఓదార్పు చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు